سلام لكم أهوي وأهاتي مفكريانا جز مفكرت جز حواتين حاتين سلام نعهاتكم يغون وران تخطاتلتي مهرو جز زي مهرو جز تسمي مدبنا قوانقوا جز من النتنان سقانان بهلنان حيزو نخيط أفق إلو وندما نابزمس ولدو نغم حلالف علمو سرح زلو مدف تيفي بممهر إياسو كحساي إنا تسانادا واتو بزي ساعات زي بورقاوي تي بي اس ناباخاتكم يقرب نختكاتاتلونا بخبري نعدم كبران تخطاتلتي مهرو جئز عبز حلفو متأيقان قالات زبلو متأيقان فيدالات زبلو بسفحو رينا عينا لما عنتوون كمو ناي بوتا ناي جيزين ناي قصرن متأيقان قالاتينا خنرئي مالتيو ناي بوتا متأيقان قالات مكاناوي متأيقان قالات يبهالو ناي بوتا متأيقان قالات مالتيو ناي جيزي متأيقان متأيقان قالات زي جيزي ويكا جيزياوي متأيقان قالات يبهالو ناي قصري متأيقان قالات أهزاوي ويكا أهزاويان متأيقان قالات يبهالو ازياتو بينا لما عن تخنريهم اموداتا خا افوز بالنجر كنرينا مسايصن نايبوتا متأيقاوي قال زبهال ايتي زبلي ايتي مالت ابي نابي توايلو يفتح مالتي ابي توايلو يفتحيو نابي توايلون يفتحيو مالتي سلازي نايبوتا ويكا مكاناوي متأيقاوي قال زبهال ايتي ايو مالتي نابنات ايتي نبركا دحريلو ابي نيركا مالتي ايتي نبركا ابي نيركا مالتي ايتي اهور دحريلو خا نابي كخيد مالتي نابي يخيد ويكا كخيد مالتي سلازي ايتي نابي ابي زولو خلتيوم كحزلنا يخيليو مالتي زين تا يبحال مكاناوي ويكا نايبوتا متأيق قال يبحال بابنت نرأيو ايتي نتراكب جيسما صباح ابي نراكب مالتي ايتي نتراكب جيسما دحركو انما صباح ابي انا خنراكب مالتي ايتي توئل جيسما صباح ابي اخا كتوعل مالتي صباح ابي اخا توعل ويكا ابي توعل مالتي ايتي ركبا لطبب نطبب ابي ايه خرخبا مالتي ويكا ايتي بهرا لطبب ناي طبب عدي ابي ايو مالتي ايتي مالت ابي يخون نابي ون يخون ايتي تهور اندحريله نابي اخات خيد مالتي مس عسرتيوم كندسم نرايو هالو بزول قسن رايو ابي اللهو نمبال ايتي هالوكو هالو بزوليو انا ايتي هالوكو انا ابي اللهو نحنا ايتي هالونا نحنا ابي اللنا انت ايتي هالوك نسخا ابي اللخا انتمو ايتي هالوكم نسخاتكم ابي اللهم انتي ايتي هالوكي نسخي ابي اللخي انتن ايتي هالوكن نسخاتكن ابي اللخن واتو ايتي هالوا نسو ابي اللو واتومو ايتي هالو نساتهم ابي اللو يئتي ايتي هالوت نسا ابي الله واتون ايتي هالوا نساتن ابي اللوا مالتي هالو زبل هالو ونكنو لنخلينا ايتي هالو ايتي هالوكو ايتي هالونا ونكنو لنخلينا ابي اللخو ابي اللنا مالتي سلازي بزي بعسر سيوم رينا يوم اللنا مس ايتي زسانيو اقبابات ويكا مستواددانك ننمن يوم اندحريلنا بوتا سلازخونا زسمع معو كاب ناب اسكاب زوليا مالت زي مالتاي مالتيو ام زبل يسمع معويو مالتاي مالتيو كاب مالتي حين ابنت ايتي مصايكا كابي مصيخا مالتي ايتي مصايكا كابي مصيخا
ስለዚህ ዝብል ይስማዓምዖ እዩ ማለት መበገሲ ስለዝኾነ ዝኻ ቦታ ስለዝኾነ ከምኡ ድማ ናብ ዝብል ሃበ ዝብል እውን ይስማዓምዖ እዩ ሃበ ኣይቴ ተሃውር ናበይ ትኸይድ ማለት እዩ ሃበ ኣይቴ ተሃውሪ ናበይ ትኸዲ ሃበ ኣይቴ ኣሃውር ናበይ ይኸይድ ሃበ ኣይቴ ተሃውሩ ናበይ ትኸዱ ማለት እዩ እዚኣቶም ኩላቶም ምስ ኣይቴ ዝስማዕ እዚኣቶም እንታይ እዮም ምስ ኣይቴ ተስማዕሚዖም ናይ ቦታ ኣይቴ እዩ ኢልና ኣለና ናይ ግዜ ከዓ ቀፂልና ክንርኢና ግዜ ከዓ እንታይ እዩ መዓዝ ዝብል እዩ ማእዜ ማለት መዓዝ ወይ ከዓ መዓዘይ ማለት እዩ ማእዜ መጻኢከ መዓዘይ መጺኻ ማለት እዩ ማእዜ ንትራከብ መዓዘይ ኢና ክንራኸብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ማእዜ ንትራከብ እንድሕር ኢልካ መዓዘ ንራኸብ ማለት እዩ ማእዜ ረከባ ለጥበብ መዓዘኤ ንጥበብ ክረኽባ ማለት እዩ ማእዜ እፍየፅም ግብሬ መዓዘይ እየ ስርሐይ ክውድእ ማለት እዩ ስለዚ ማእዜ ኢልና ብዓሰርቲ እውን ክንሪኦ ንኽእልና ማእዜ መጻኢኩ መዓዘይ መጽኤ ማእዜ መጻኢና መዓዘይ መጺና ማእዜ መጻኢከ መዓዘይ መጺኻ ማእዜ መጻኢኩም መዓዘይ መጺኹም ማእዜ መጻኢኪ መዓዘይ መጺኺ ማእዜ መጻኢክን መዓዘይ መጺኻትክን ማእዜ መጻ መዓዘይ መጺኡ ማእዜ መጻት መዓዘይ መጺኣ ማእዜ መጻ ራብዕ እዩ ዝመጻ እዚ መዓዘይ መጺአን ተን ደቀን ኣንስትዮ ማለት እዩ ስለዚ ብኣነ ማእዜ መጻኢኩ ንህነ ማእዜ መጻኢነ እንዳበልና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምስ ማእዜ ዝሳነዩ ኣገባባት ወይ ከዓ መስተዋድዳንከ ንመን እዮም እንድሕር ኢልና ሕርዩ ዝስማዓምዖ ንማእዜ ግን እስከ እዩ እስከ ማእዜ ትጸንህ ዘየ እስካብ መዓዘ ኢኻ ኣብዚ ትጸንህ ኦ ዮሃንስ እስከ ማእዜ ትጸንህ ዘየ ዮሃንስ እስካብ መዓዘ ኢኻ ኣብዚ ትጸንህ ማለት ጽልና ናይ ቁጽሪ ኢና ንርኢ ኣሃዛዊ ይባል ኣሃዛዊ ዝበሃል ስፍኒ እዩ ዝበሃል ክንደይ ንምባል ክንደይ ማለት እዩ እስፍንቱ ከዓ ንብዙሕ እንድሕር ኮይኑ እስፍንቱ ንሓደ ንንጽል እንድሕር ኮይኑ ከዓ ስፍነ ንኣብነት ስፍን ውእቱ ሴጡ ለዝ ልብስ ናይዚ ክዳን ዋግኡ ክንደይ እዩ ማለት እዩ ናይዚ ክዳን ዋግኡ ክንደይ እዩ ስፍነ ተሳየጥኮ ለዝ ልብስ ነዚ ክዳን እዚ ብክንደይ ቅርሺ ኢኻ ወይ ከዓ ክንደይ ቅርሺ ኢኻ ሂብካሉ ብክንደይ ቅርሺ ኢኻ ገዚእኻዮ ማለት እዩ እስፍንቱ ከዓ ከምኡ እስፍንቱ ኣርድእቲ ሃለው ክንደይ ተማሃሮ ኣለው ማለት እዩ ክንደይ ተማሃሮ ኣለው ማለት እዩ ግን ንብዙሕ ማለት እዩ ንብዙሕ ዝቐርብ ክንደይ ተማሃሮ ኣለው ማለት እዩ ስለዚ ስፍኒ ማለት ክንደይ ማለት እዩ እስፍንቱ ማለት ከዓ ንብዙሓት ኮይኑ ንሱ እውን ክንደይ ማለት እዩ ናይ ኣሃዝ መጠይቃዊ ቃል ስፍንን እስፍንቱን እዮም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ እንታይ እዩ እፎ ዝብል እዩ እፎ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እዋን ድንጋፀ ወይ ከዓ ኣብ አንክሮ ብጣዕሚ ኣብ ኣድናቆት ክንከውን ከለና ንዛረቦ እዩ ንኣብነት እፎ ወድቀ ኮከበ ሰማይ ናይ ሰማይ ኮኸብ ከመይ ወዲቁ እፎ ሃለፍኮ ለመከራ ክነት መከራ ከመይ ኢኻ ሓሊፍካዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ ምግራም ክኸውን ከሎ እዩ እፎ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ቀፂሉ እፎ ብኻልእ መንገዲ ንሰላምታ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እፎ አልከ ከመይ ውዒልካ እፎ ሃደርከ ከመይ ሓዲርካ እፎ ፀናይከ ከመይ ፀኒሕካ ማለት እዩ ብገለገሊኦም ሊቃውንቲ ግን እፎ ንትግርምቲ ወይ ከዓ ንኣንክሮት ከመይ ዝበለ ከመይ ዝብል እዩ እምበር ንሰላምታ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ዝብሉ መምህራን እውን ኣለው እዮም መብዛሕትኡ ኣብ መጽሕፍቲ ንረኽቦ እውን እፎ በእፎ እፎ ኢሉ ንኣድናቆት ክገልጽ ከሎ ወይ ከዓ ንብጣዕሚ ተገሪሙ ክገልጽ ከሎ እዩ እፎ ዝብል ማለት እዩ እፎ ኮነ ዝንቱ እዚ ከመይ ገይሩ ኮይኑ ማለት እዩ ህፃን ቆልዓ እንድሕር ደኣ ብዝለዓለ ፍልጠትን ጥበብን ይዛረብ ሃልዩ እፎ ክህለይ ትናገር ንብሎ እዚ ህፃን እፎ ክህለይ ትናገር ዘንተ እዚ ህፃን እዚ ከመይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ክናገር ክኢሉ ማለት እዩ እፎ በእፎ ዝብል እውን ክንብል ብኸመይ ከም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም መጠይቃን ቃላት ዝበሃሉ መበል ካልኣይ ክፋል ርኢናዮም ዘለና ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ኣይ ዝብል እዩ መደምደምታና ዝኸውን ኣይ ዝብል እዩ ኣይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣየናይ ማለት እዩ ኣየናይ
ኣይ ረድእ ውእቱ ዘይሄይስ እምኣርዴት ካብቶም ተምሃሮ እቲ ዝሓይሽ ኣየናይ እዩ ማለት እዩ ናይ ለማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ እዚ መደብ እዚ ከይረኣኹሞ ዝሓለፈኩም ኣሕዋትና ግእዝ ምስ ኢያሱ ኣብ ዝብል ዩቱብ ኣትኹም ክትሪእዎ ከም ትኽእሉ ክንሕብር ንፈቱ መደበይ ግን እዚ ይመስል ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣሕመና የመስግናኩም ጥቀ ሲባሃክሙ